দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষে উৎপাদন বাড়াতে চাষিদের প্রশিক্ষণ। দেশীয় প্রজাতির মাগুর, শিঙি, চিংড়ি, রুই, কাতলা, পাঙাশ মাছ চাষে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও বেশি পরিমাণে মাছ উৎপাদন ও মাছের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে তৎপর দেশ ও বিদেশের যৌথ সংস্থা। এদিন মাছ চাষে উন্নত প্রযুক্তি আনতে কৃষকদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালা আয়োজিত হল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের বাদুরিয়া বাগজোলায়, যেখানে এলাকার মৎস্য চাষী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কিভাবে সহজে এবং উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে অল্প সময় বেশি ও ভালো গুণসম্মত মাছ চাষ করা যেতে পারে তা নিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চাষ হিসেবে আমার যে আনান গ্রুপ, আনন্দা এন্টারপ্রাইজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের তরফ থেকে যে আমি ফিডটা পাই মাছের খাবার, এই মাছের খাবার অতিরিক্ত উন্নত মানের খাবার, চাষিদের ডেভেলপ, এই খাবার দিলে চাষিদের ডেভেলপ হয়, চাষিদের ডেভেলপ হলে আমার মালটা ভালো সেল হয়। সেল হওয়ার তরফ থেকে আমি চাষিদের সবসময় চাষিদের পাশে দাঁড়াই। আপাত বিপাদ যাদের সমস্যা, যাদের পুঁজি নেই তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ফিড দিয়ে মাছ তৈরি করে তারা বেচে কিনে আমার টাকাটা দেয়, দিলে তাদেরও মুনাফা হয়, লাভ হয়, আমারও লাভ হয়, আমারও কারবার চলে। আর এই যে আনান ফিডটা খালি এখানকার জন্য না, ওয়েস্ট বেঙ্গল, পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে আমার সিএনএফ লোবা আছে। আমি এখান থেকে বাইরেও সাপ্লাই করি, ডিলারদের মাল দিয়ে তাদের কাছ থেকেও আমরা ব্যবসা করি। এই উপলক্ষে আজকে যে আমাদের সেমিনারটা হলো, মানুষের বোঝানোর একটাই কারণ, আজ যে সেমিনারের পক্ষ থেকে যে আগামী দিন যেন আমাদের মাছ চাষটা আরও উন্নত ধরনের এগিয়ে যায়, সেই উপলক্ষে আজকে আমাদের সেমিনার, যে আমাদের মাছের খাবার আরও গুণগত মান উন্নত হবে। আনান কোম্পানির, আনন্দা এন্টারপ্রাইজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের তরফ থেকে আজকে যে সেমিনারটা হলো, চাষিদের একটাই কথা বলার ছিল যে আপনারা আনন্দের খাবারটা ব্যবহার করুন, ফিশ ফিডটা ব্যবহার করে আপনারা ডেভেলপ হবেন, আমরাও ডেভেলপ হবো। আমার डेवलपमेंट के बारे में डेवलपमेंट अच्छा, आज का दिन जैसे बोला फिश फार्मर्स के दिन है, अच्छा दिन है कि वो लोग सब आए हुआ है सबको मिलने के लिए। टेक्निकल में उन लोगों को जो सीखने का इंटरेस्ट जो होगा तो जरूर हमको उसके टेक्निकलिटी में सिखाने से फार्मर लोग का और भी उसको प्रॉफिट मांगा देने के लिए जरूर लगेगा। अभी फीड का दाम बढ़ के जाने की वजह से फार्मर लोग को नुकसान आ रहा है, तो उसको भाई सही तरीक़े से टेक्निकल में सपोर्ट मिल जाएगा तो बीमारी न होने से उन लोगों को सपोर्ट अच्छा हो के प्रॉफिट भी मिलेगा उन लोगों का। इसके बाद सुंदरबन में भी अगले में यहाँ पर उसको टेक्निकल में उसको पालन करने की जगह होता है, कंडीशंस अच्छा होगा तो उधर तो होगा जरूर। वाटर क्वालिटी अच्छा मिलेगा तो ज़रूर वहाँ भी करने को होगा। जहाँ पर पानी की क्वालिटी अच्छा है जरूर उसको वहाँ कर सकते हैं। आनंद प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है, इसके बाद ज़रूर क्वालिटी फीड हम दे सकता है तो फार्मर को प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगा। क्वालिटी फीड देने के लिए हम तो तैयार हैं, 15 साल से इस इंडस्ट्री में, फीड इंडस्ट्री में है, तो उसका एक्सपीरियंस लेके हम उसको बढ़िया से फीड दे सकता है तो फार्मर लोग को उसको यूज़ के लाभ जरूर उसको मिलेगा उसको। इसका जो उत्पादन है वो बढ़ सकता है क्या? जरूर और भी बढ़ा सकता है। अभी तो उत्पादन जो बढ़ के ही जा रहा है, सही अप एंड डाउन तो होती रहेगा बिजनेस में। अभी सिचुएशन में ऐसे डाउन सिचुएशन में चल रहा है, इसका वजह से थोड़ी सी ज़्यादा से परेशान फार्मर लोग में है। जब सिचुएशन बढ़ के जाए, चेंज आएगा, फिर फीड का मच्छी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो ज़रूर मच्छी भी पालन भी और भी बढ़ेगा उसका रिक्वायरमेंट। आपका नाम और मेरा नाम मुरली आनंद है, बैचलर ऑफ फिशरीज किया हूँ केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद फीड्स का। थैंक यू सर।